recipe natin here. Ano atin? Atin to, chicken McDo. Much malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried fruit for a McSaver sulit busog chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Si Tata Turno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga, magpa-opera jud ko din. Daghan akong try ko mga herbal, pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ako mag-bleeding. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Sad Health Testimonies. Si Wendy Alakayan, taga Tagum City, nakasinati og irregular menstruation. Naulian sa dihang mitumar og sad panyawan capsule with mangustin. Irregular magyud akong menstruation. Usahay 6 months, usahay maabot og 8 months, hangtod sa isa ka tuig. Nakasulti sa kuha nga i-try na ako sad panyawan herbal capsule. Na regular akong menstruation niya, monthly na. Nakatabang jud ako, grabe, sobra. Sad panyawan capsule with mangustin. Mapalit sa mga butika. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3. My name is Glyza Marie Arevalo, 31 years old. As a BPO officer, maka-stress mag-manage og calls. Pag stress baya, nagahang ang utok og dili fresh ang mga dagway nato tungod sa pulaw. Pero, carry ra. Tungod naga-stress tabs ko everyday, kauban ng proper diet og exercise. Nani vitamins nga ginatabangang batukan ang dry skin og alert pagihapon ko bisan pulaw. Aron kanuna nindot ang pagmata. I-try sab ninyo. Always read the label prior to use. Multivitamins plus iron is the generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.